Ferdi, udah masuk belum Ferdi? Oke, belum ya? Nggak apa-apa, nanti kasih tahu ya. Sudah bisa dilihat YouTube-nya? Belum saya mulai videonya. Ini tuh adalah suatu cerita tragis ya, tragedi di Amerika Selatan, di Brasil ya. Nama kotanya Goiânia ya. Saat itu tuh ceritanya gini, secara ringkas tuh. Ada suatu rumah sakit yang ditinggalkan, jadi yang udah rumah sakit yang sudah tidak terpakai ya. Sudah rumah sakit sudah apa ya, sudah tua terus ditinggalkan. Nah, itu sekitar bulan September 1987. Jadi kalian juga belum lahir ya. Nah, itu ada suatu alat namanya teleterapi. Nah, teleterapi itu biasanya digunakan untuk keperluan medis, untuk radiasi atau radioterapi secara eksternal ya. Nah, di dalam teleterapi itu ada sumber radioaktif namanya CS137. Nah, teleterapi itu dicuri oleh pemulung dari kota Goiânia untuk mengambil besi-besi tuanya yang cukup besar ya. Nah, kemudian karena mereka mengira itu hanya besi tua, kemudian dibawa pulang ya untuk mudah diambilnya mereka bawa alat-alat kayak penggergaji gitu ya. Nah, mulai dari rumah sakit itu sebenarnya udah ada cerita ketika menggergaji tersebut sudah mulai nih ada bagian-bagian yang mulai rusak. Nah, kemudian dibawalah di salah satu orang ya, ke rumah salah satu orang. Nah, di rumah salah satu orang itu ketika dibuka si alat radioterapi tersebut, ada anaknya melihat jadi itu dilihatnya malam-malam oleh anaknya melihat, anaknya masih kecil ya, perempuan masih cantik lah ya, kemudian melihat ada pendaran cahaya warna biru di besi-besi tua tersebut. Jadi pendarannya bagus sekali. Jadi mereka sangat kagum, terus bilang ke anaknya sangat kagum, bilang ke bapaknya. Bapaknya juga kaget, bagus banget gitu, didekati, disentuh ya. Tapi tidak terbayangkan bahwa itu adalah sumber radioaktif. Jadi itu adalah kisah tentang pencurian ya, peralatan besi-besi tua dari rumah sakit tua yang berakibat fatal. Ya, kita lihat tonton ininya. Ini karena ininya cukup lama ya, cukup ada 20 menit. Nanti kadang saya loncat-loncat dan linknya saya berikan ke kalian ya. Next few days, Alves was further able to disassemble the capsule. In the fall of 1987, scrapper Roberto dos Santos Alves decided that he could no longer ignore the rumors he'd been hearing. Hidden in the crumbling and cracking building near his home in Goiânia, Brazil, supposedly, was a scavenger's treasure. A treasure that looked like another man's trash. It was September 10th of that year when Alves and his friend Wagner Pereira descended on the site with simple tools, and after some poking and prying, they uncovered their treasure. What appeared to be a shiny metal capsule no larger than a thermos. Over the next few days, Alves was further able to disassemble the capsule, revealing something that looked even more valuable. He had been vomiting and feeling dizzy during this time, but he thought it was just something that he ate. Alves took all the pieces they had by wheelbarrow to a one de Vieira Ferreira. The owner of the scrapyard gave Alves $25 for the shiny assembly and placed the pieces in his garage. When night fell, Ferreira noticed something odd. The pieces in his garage were glowing, and glowing blue. 3 days later, family and friends had been invited to see the blue oddity, and soon, Ferreira's employee, Ernesto Fabiano, had cracked the canister's 1 millimeter thick glass window wide open, and the true treasure spilled out. It
was 93 grams of a sparkling crystalline powder, less material than would fill a third of a soda can, that crumbled easily between the fingers. Fabiano took a large glowing crystal to make a ring for his wife, describing it like carnival glitter, and gave some of the powder to his brother to take home. Ferreira's brother dipped a finger into the dust and drew a cross across his abdomen. Family and friends sifted and examined. Over the next week, pieces of the original assembly would be distributed across multiple scrapyards, and glowing blue dust would be sprinkled in many homes and on many bodies across the city. And so began one of the worst nuclear disasters in history. This is the true story of the Goiânia incident. Goiânia is the capital and largest city of the Brazilian state of Goiás. It sits on the central Brazilian plateau, a region known for its cereal farms and cattle ranches. In 1971, a cancer treatment center local to Goiânia bought a radiotherapy machine, a device that focuses beams of energy emanating from highly radioactive source material into tumors. When the practice finally closed 14 years later, it didn't take the machine with it. It was abandoned, as was the building. Most of the clinic was subsequently demolished and left in a derelict state. This was already a disaster in potentia, as the radioactive heart of the therapy device was now an orphan source, a self-contained radioactive source no longer under proper regulatory control, lost, stolen, or otherwise unaccounted for, and that made it extremely dangerous, as the entire city would soon find out. The unstable nuclei inside of the orphan source Ernesto Fabiano would soon open were that of cesium-137, a common fission byproduct of the natural and man-driven decay of uranium. And, unfortunately for Goiânia, cesium-137 is one of the most problematic isotopes there is. It is seriously radioactive, has a relatively long half-life, and disperses quickly and easily through an environment, as one of its most regular chemical compounds is a water-soluble salt. Widespread cesium contamination after both the Chernobyl and Fukushima Daiichi nuclear disasters is proof enough of cesium's deadly potential. Less than 1/4 pound of cesium-137 salt doesn't sound like much. All of it would fit in a small sandwich bag, but the immense potential of the nuclear and the social and curious nature of humans meant that it was more than enough to trigger the screening of more than 100,000 Brazilians in the fall of 1987. Not all of them would return home, and many wouldn't have homes to return to. In biology, there is a term called an evolutionary trap. This is where some evolved behavior can suddenly become maladaptive in a rapidly changing environment. Sea turtles, for example, who evolved over millions of years to hatch and then use the moon to find their way to the sea, can exhaust themselves and die in a modern world where many beaches and coastlines are lined with artificial lights much brighter than the moon and facing in the wrong direction. Australian jewel beetles can take themselves out of the gene pool by mistakenly mating with similarly shaped and colored discarded beer bottles. The human penchant for the shiny and glossy made 93 grams of cesium-137 dangerously attractive in a similar way. It is relevant to note, said a 1988 report by the International Atomic Energy Agency, that the interest aroused by the blue glow that emanated from the radioactive cesium chloride significantly affected the course of the accident. End quote. In other words, if the cesium did not have an almost supernatural glow, more people would have survived. After Ernesto Fabiano opened the Pandora's box the young scrappers had found, the curious powder was passed between no fewer than 22 Ferreira family members. For 5 days, fragments the size of rice grains were given to several families. Devair's wife, Maria Gabriela, covered her pajamas, the sparkling blue dust, bedsheets. Her mother came to visit her when she started vomiting, then returned home days later, bringing contamination with her. After Odison Ferreira held the gleaming dust in his hands, he went back to work. He was a bus driver. He came into contact with dozens of people. Devair's brother, Ivo, brought back some crystals to his house too. His 6-year-old daughter, Legia, was infatuated.
She rubbed the crumbling glitter all over her arms and hands. She ate her lunch while admiring how her fingers were sparkling. Within 10 minutes, she was throwing up. Within 10 days of opening the cesium capsule, a significant number of people were vomiting, had diarrhea, and displayed skin lesions and burns. Local doctors put the symptoms on obscure tropical diseases or food poisoning. At this point, no one really knew what seemed to be killing Goyoña's families. That was until Maria Gabriela, convinced that the glowing blue powder was the true culprit, got on a bus with an employee of her husband's junkyard and headed for a nearby public health department. The employee was carrying the radiotherapy assembly and all the glowing blue powder he could find in a bag slung over his shoulder. An intense radiation burn would later reveal exactly which shoulder the bag was on. On September 28, 1987, Maria Gabriela, who had been dizzy and vomiting for days at this point, walked into the Vigilancia Sanitaria and placed the bag carrying the remains of the radiotherapy unit on a doctor's desk. This, she said firmly, this was killing her family. The doctor dismissed both Maria and the junkyard employee to a health center, and then later to a tropical diseases center, where a number of those who had handled the glowing powder were now showing up. The doctor eventually got worried enough about the mysterious bag Maria was carrying that he moved it to this chair in the courtyard of the health center. At the same time, another doctor on site was starting to suspect that the many skin lesions being reported were not from any tropical disease, but from radiation damage. He contacted yet another doctor who was working at the Tropical Diseases Center, only to discover that he wasn't the first doctor who had called him about suspicious symptoms. It was decided to have a visiting medical physicist come and inspect the bag Maria had brought, but the physicist wouldn't be able to do so for at least another day. The next morning, the visiting physicist had borrowed a scintillometer from a local government agency, usually used for geology, and set out towards the Vigilancia Sanitaria. He decided to switch the meter on before he entered the building, and the meter immediately indicated the highest value it could measure. No matter what direction the physicist pointed the detector, the radiation levels were off the charts. Something must be wrong with the meter, he thought, so he returned to the local government agency to get a replacement. 2 hours later, he returned with a new meter, but again, the scintillometer displayed the highest amount of radioactivity that it could. Simultaneously, the doctor who saw Maria Gabriela had called the fire department. The physicist, now convinced that there was a major source of radiation inside the health center, had to persuade the firefighters not to go near the source, and that's because they were planning on picking up the bag and throwing it in the nearest river. The rest of the day was a blur of activity. 40 minutes later, the police and fire brigades helped evacuate everyone from the health center. An hour after that, doctors had descended on Defier Fejera's junkyard and found the same off-the-charts readings. Fejera and his family, who had to be convinced, were evacuated. Over the next few hours, government agencies were contacted, the Secretary for Health was informed, and the National Nuclear Energy Commission was brought up to speed. By nightfall, the Secretary for Health had made the city's Olympic Stadium a staging ground for receiving potentially contaminated persons. And the Tropical Diseases Hospital, the first to see many of the suspicious symptoms, was informed that their patients were in fact irradiated. Known sites of contamination were resurveyed, and the Civil Defense Force was put on alert. Hai, setelah 3 bulan belajar bersama Baking, kali ini aku akan review podcast untuk teman-teman yang sedang cari kursus. The Estadio Olímpico Pedro Ludovico has a capacity of 13,500 people. Beginning on September 30th, the National Nuclear Energy Commission would monitor over 112,000 people there on the field. Those most affected by the radiation were placed in tents, and more people throughout the city were showing up after hearing rumors. Many tried to go to the Olympic Stadium simply for reassurance. Although no local plans for responding to radiological emergencies on this scale had existed, concluded the 1988 report by the International Atomic Energy Agency, the authorities' improvised strategy worked effectively in bringing the situation under control and preventing further serious exposure. Contaminated persons were directed to take showers and place their clothes in bags. This reduced the ticking of radiation meters by between 50 and 80%,
and monitoring equipment was set up to screen the hundreds lining up outside the stadium, as the most affected victims were constantly sweating out the cesium-137 that had accumulated inside of their bodies. In the early morning hours of September 30th, authorities returned to the Vigilancia Sanitaria to contain the remainder of the source, first brought in by bus by Maria Gabriela. A small crane was used to lower a section of sewer pipe over the chair where the bag still sat, and then concrete was pumped in over the wall to seal the chair inside the pipe forever. Radiation rates dropped dramatically. Of the 112,000 people monitored for cesium-137 exposure in Goiânia, 1,000 had received the equivalent of an entire year's worth of normal background radiation in just a few days. 249 people were seriously contaminated either externally or internally through direct contact with the cesium dust, and of those people, 20 displayed acute radiation sickness, needing immediate hospital treatment. These patients were transported to hospitals across Brazil. But at Goiânia General Hospital, the patients were left uncared for 2 days, as no one on site had the training to deal with the irradiated. 19 of the 20 most contaminated had some sort of serious skin injury: swelling, bronzing, blistering, loss of skin entirely. Ernesto Fabiano, who took a rice grain-sized chunk of cesium to make a ring for his wife, ended up putting that piece in his pocket against his thigh. The radiation ate all the way into his largest muscles. The bus driver, Odison Ferreira, lost most of the skin on his hand where he handled the powder and would end up losing the tips of some fingers. The rupture of a medical device in Goiânia resulted in the worst case of cesium-137 contamination in medical history, a history that includes both Fukushima Daiichi and Chernobyl. And sadly, not all of the tragically curious 20 would survive. The goal of this documentary is not to exploit the trauma or the injuries of the people of Goiânia. Rather, it is to show how the unimaginable potential of nuclear reactions can lead to disaster when not properly respected, managed, and communicated. This could be no clearer than after Legia Ferreira died, the 6-year-old who thought she was playing with fairy dust. After Legia succumbed to acute radiation poisoning, her body was transferred to be buried in a cemetery back in Goiânia. The news of her impending burial caused a riot of nearly 2,000 people. They believed that her body would poison the land. They used stones and bricks to block the car carrying her body. But she was still successfully buried in a special fiberglass coffin, lined with lead. The military also had to hold back protesters during the burial of Israel Baptista dos Santos, one of the scrapyard employees who dismantled the cesium capsule for its lead. Admilson Alves de Souza, aged 18, worked with dos Santos and also died. Maria Gabriela, aunt of Legia and wife of Devair, died on the same day as her niece, 1 month after exposure. The Goiânia incident would end up costing 4 lives. The contamination of an entire city and an economic catastrophe, all from less material than would fill half of a tennis ball. If there is anything at all good to say about the Goiânia incident, it's that the situation was brought under control by swiftly acting public and private personnel extremely quickly. Within 3 days of discovering that it was the glowing blue powder that was burning through unfortunate families, all sources of exposure were identified and contained. By the following Saturday, the main concerns were patient treatment and the cleanup of contaminated sites. A helicopter was brought in to survey more than 67 square kilometers. Detectors mounted inside of cars checked on and around more than 2,000 kilometers of roads. 85 houses were significantly contaminated. 42 of them were decontaminated with vacuums and pressure washers. The rest, along with several city blocks, were demolished. 3 buses, 14 cars, and 50,000 rolls of toilet paper were also now radioactive. In total, 3,500 cubic meters of waste was sealed away, around 1.5 Olympic swimming pools of cesium-poisoned material. By Christmas, all the main sites of contamination were dealt with.
and work continued with the hopes of returning the area to normal for the next 3 months. But while dust can be buried and homes can be rebuilt, the people of Goiânia lived with the lingering effects of just a handful of glowing powder for the rest of their lives. The Ferreira family lost everything. Their homes had to be destroyed. Irradiated pets had to be put down. Whole family histories packed into drums of nuclear waste and buried. The junkyard owner, Defayer, pictured here, died 7 years after his wife Maria Gabriela Leger, reportedly due to a plunging depression and years of heavy drinking. Wagner Pereira, one of the 2 original thieves of the orphan source, would be scarred for life. The bus driver, Odison Ferreira, was marked in a similar way, losing parts of his fingers and the skin on his hands. And the damage done in Goiânia wasn't all physical. After the incident, Odison recalls being ostracized by his community. His neighbors, as they did with Leger's burial, tried to block his family from moving into certain neighborhoods. He ended up getting a vasectomy because he was now too afraid to have any more children. I still have pain in my hands, especially when the temperature changes, Odison told Beyond Nuclear International in 2018. Sometimes my hands are so hot that I have to put them in the freezer. Today, Odison is the president of the Association of Cesium Victims of Goiânia, which has more than 1,600 members seeking continued compensation and medical treatment. In 2017, he received an honorary Lifetime Achievement Award at the Uranium Film Festival for his many decades of advocacy. The original radiotherapy capsule, taken by the military back in 1987, is now on display at the School of Specialized Instruction in Rio de Janeiro, and is much less fatally attractive. The accident in Goiânia, the 1988 report by the International Atomic Energy Agency concludes, shows how actions that would have been innocuous under ordinary circumstances became matters of life and death. If humans weren't such social creatures, if we didn't like to touch, to share, if cesium-137 weren't so radioactive enough to ionize the air around it, this disaster might have been avoided entirely. Instead, a curious consequence of our quest to fully harness the near limitless potential of the nuclear lives on to scar the minds, hearts, and hands of the people of Goiânia. After the cancer treatment clinic was abandoned in 1985, one of its owners tried to return and recover some of the objects left behind, including the radiotherapy machine. A court-appointed police force stopped him, as the owners of the land the clinic was built on disputed the final state of the building. Now deterred, the man warned that they would be responsible, quote, for what would happen with the cesium bomb, end quote. And all this happened 4 months before the incident. And records now show that the state court of Goiás, Brazil, knew that there was radioactive material inside the abandoned building for more than a year before 2 young men looking for scrap metal accidentally started the worst radiological disaster in Latin America's history. Until next time. Thank you so much to the very nerdy staff at the facility for the direct and substantial support in the creation of this here video. Today especially, I'd like to recognize Research Assistant Chach and Visiting Scholar Gabe. Oke, para mahasiswa, ceritanya gimana menurut kalian? Cukup sedih, Bu. Cukup sedih ya, tragis ya. Jadi tadinya mau saya ini kan sepotong, tapi ini kayaknya bagus cukup jelas menceritakannya. Jadi ini jadi latar belakang untuk ini keamanan sumber radioaktif ya. Jadi walaupun ceritanya udah puluhan yang lalu ya, itu jadi tetap di apa ya, jadi pembelajaran bagi kita semua di dunia. Buku laporannya ada di IAEA ya, jadi kalau kalian mau mempelajari studi kasusnya itu bisa dipelajari ya. Jadi itu
ketika kejadian tersebut kota Goiânia itu sampai istilahnya di lockdown beberapa lama tuh. Jadi kasihan mereka tuh. Jadi orang-orang yang di luar kota itu benar-benar nggak mau masuk ke dalam kota Goiânia itu ya. Terus juga ceritanya sempat nggak bisa dapat masukan makanan atau suplai bahan-bahan untuk kehidupan. Wah, udah cukup ini deh. Kasusnya cukup riot gitu, cukup jadi suatu hal yang sangat mengerikan saat itu. Nanti kalau kalian ingin membaca lebih detail bisa dilihat ya di videonya, nanti saya berikan linknya. Ada banyak cerita tragedi tentang radiasi di dunia akibat kecerobohan orang perorangan atau ya kita sebut oknum-oknum tertentu ya. Tapi dengan demikian mungkin kita jadi belajar agar hati-hati dalam menangani zat radioaktif. Nah, ini kita masuk ke materi keamanan sumber radioaktif ya. Sudah terlihat tayangan saya? Sudah, Bu. Ya. Nah, ini jadi salah satu kasus yang terkenal terkait dengan tragedi cesium 137. Jadi cesium 137 itu umumnya berbentuk serbuk ya, dibuat berbentuk serbuk, dan kalau di tempat gelap itu berpendar dengan indah ya, berpendar warnanya biru indah ya. Jadi kalau itu dilihat secara mata telanjang si CS137-nya tanpa shielding di tempat gelap indah sekali. Nah, ini dari kasus ini kita belajar banyak hal ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi ada kasus-kasus yang mirip gunung es ya. Nah, ini kasus-kasusnya berupa seperti ini ya. Jadi kasus Goiânia ini adalah contoh kasus yang terlihat ya, contoh kasus yang terlihat. Tapi ada juga contoh-contoh lain yang mungkin masih belum terlihat seperti gunung es gitu ya. Jadi banyak yang belum terekspos juga nih misalnya. Nah, itu biasanya kaitannya misalnya ada seperti ancaman, pencurian, sabotase, penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan sumber radioaktif atau fasilitas ya. Kira-kira demikian. Nah, dari materi ini inginnya nanti para mahasiswa dapat menjelaskan keamanan sumber radioaktif ya. Nanti indikator pembelajarannya ya, 1, menguraikan aspek legal dan teknis pengamanan sumber radioaktif, kemudian menguraikan kategorisasi sumber radioaktif dan tingkat keamanan sumber radioaktif, menyebutkan persyaratan persetujuan keamanan keamanan sumber radioaktif dalam kegiatan ekspor impor, menguraikan konsep pencegahan, deteksi, penundaan, penanggulangan ancaman keamanan, menguraikan tanggung jawab petugas keamanan sumber radioaktif. Nah, kita masuk ke kategori dan tingkat keamanan sumber radioaktif ya. Jadi nanti ini outline-nya ya, jadi pokok bahasan materi ini ada kategori dan tingkat keamanan sumber radioaktif, persyaratan izin dan persetujuan ini maksudnya, upaya keamanan sumber radioaktif, program keamanan sumber radioaktif. Nah, kita masuk ke kategori dan tingkat keamanan sumber radioaktif ya. Nah, ini dasar hukumnya ya, tentu saja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ya. Kemudian ini undang-undangnya tentang ketenagaan nukliran. Kemudian PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Dan yang terakhir adalah Perka Bapeten Nomor 6 Tahun 2015 tentang keamanan sumber radioaktif. Jadi kalian ingat-ingat nanti kalau ada subjek ya atau topik keamanan sumber radioaktif ingin mengacu peraturan dan perundangannya, kalian boleh ambil di 3 perundangan ini ya.
Nah, kita lihat dulu apa sih ya pengertian keamanan sumber radioaktif itu ya. Ini kalau Anda lihat kan pernah saya menunjukkan salah satu ini ya, membuka salah satu perka Bapeten gitu ya. Nah, di bagian depannya ada apa? Ingat kalian? Yang definisinya ada ya di bagian depan-depan, di bagian awal ya. Ya enggak? Yuk. Nah, nah ini keamanan sumber radioaktif ini kalau di perka nomor 5 tahun 2015 ya, kira-kira isinya ini ya subjeknya, kira-kira keyword kata kuncinya kira-kira ini. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah, perusakan, kehilangan, pencurian dan atau pemindahan tidak sah sumber radioaktif atau sumber terbungkus. Nah, di antara kalian ada yang tahu bedanya keamanan dengan keselamatan? Ada yang tahu kah? Sebisa kalian aja, sepenangkap kalian bedanya keselamatan dan keamanan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ini sebentar ya, saya rekam dulu ya. Saya minta. Recording in progress. Ada yang tahu bedanya keamanan dengan keselamatan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Baik, kalau menurut saya pribadi, keamanan ini konteksnya lebih ke cenderung ke suatu barang atau benda tertentu, dengan artian ya dijaga agar keamanan itu agar tidak rusak atau mungkin tidak ada yang tadi disebutkan dalam contohnya KSR ini tidak ada dicuri ataupun dirusak dari suatu barang tersebut. Sedangkan untuk keselamatan di sini konteksnya kalau menurut saya lebih ke manusianya, yang mana keselamatan ini untuk menjamin bahwasanya nggak ada cedera ataupun nggak ada penyakit ataupun kematian yang terjadi gitu. Ya, bagus ya. Jawaban Dika, pendapat Dika. Yang lainnya ada? Oke, kalau dalam bahasa Inggris keamanan apa ya? Safety, ada yang Bu. tahu? Keamanan. Bahasa Inggrisnya apa? Safety. Keamanan bahasa Inggrisnya apa? Oh iya, secure. Security ya. Oke, security. Kalau keselamatan bahasa Inggrisnya safety ya. Jadi oke, bagus. Ya, jadi di bahasa Inggris agak berbeda ya. Keamanan security, kalau keselamatan safety ya. Nah, sebetulnya ya ini tuh sering dibahas bareng nih sama orang-orang keamanan di dunia dan dibahas bareng di IAEA ya. Nanti hal-hal yang terkait benar-benar perbedaannya filosofinya nanti saya ini kan. Tapi kira-kira tadi jawaban Dika udah menjurus betul ya. Jadi kalau keamanan ini keywordnya ya di dalam Perundang-Undangan Ketenaga Nukliran adalah mencegah ya akses tidak sah. Ya, apa akses tidak sah terhadap apa? Sumber radioaktif ya. Akses tidak sah, pengerusakan, kehilangan, pencurian ya, pemindahan tidak sah, termasuk kegiatan untuk teroris ya. Nah, sementara ini nanti ada efeknya nih kalau keamanan terabaikan pasti memberi efek ke safety-nya ya. Jadi keselamatannya jadi tidak dapat dijamin. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nih, kira-kira nanti lingkup dari keamanan ya, ada untuk ekspor dan impor,
kemudian penggunaan tuh ya analog dengan pemanfaatan lah ya, pemanfaatan sumber radioaktif. Kemudian untuk produksi radioisotop, untuk pengelolaan limbah dan pengangkutan zat radioaktif. Nah, ini kalau sumber radioaktif ya, saya mau nanya, kalau apakah kalian bisa membedakan sumber radioaktif dan misalnya fasilitas pembangkit radiasi pengion? Kira-kira ada bedanya nggak? Kira-kira kalian tahu bedanya apa? Atau bisa menyebutkan contoh sumber radioaktif? Masa nggak bisa menyebutkan? Ayo. Izin Bu, Ya, silahkan. kalau fasilitas pembangkit radiasi pengion, dia itu sumber radiasinya dihasilkan dari kerja alat tersebut Bu, bukan dari sumber radioaktifnya. Contohnya X-ray. Tapi kalau misalkan yang dia memakai sumber radioaktif, itu sumber radiasinya berasal dari zat radioaktif itu sendiri. Contohnya kalau misalkan ada untuk tadi untuk teleterapi itu kan radiasinya dari CS137 seperti itu. Ya. Jadi yang teleterapi tadi termasuk sumber radioaktif ya? Di dalamnya ya, Augie panggilannya Augie ya? Iya Bu. Oke, gitu ya. Bagus, pinter menjawab ya. Sekarang kita dari sini mungkin kita masuk ke keamanan di ekspor import nantinya ya. Nah, kita ini dulu belajar tentang kategorisasi sumber radioaktif ya. Jadi nanti kategorisasi ini ditampilkannya dalam ini ya. Jadi ditampilkannya dalam A per D ya. A per D. Nah, A itu adalah aktivitas sumber radioaktifnya dalam terabecquerel ya. D ini adalah sebenarnya bukan aktivitas spesifik tapi D value gitu ya. D itu dari kata dangerous ya, dangerous. Ya, dari kata dangerous. Nah, dangerous dikaitkan dengan setiap aktivitas spesifik dari radionuklidanya ya. Nah, ini ada nilainya ya, ada nilainya. Jadi ada nilai namanya D value ya, ada tabel suatu yang disebut D value dikeluarkan oleh IAEA ya. Oleh IAEA. Nah, ini saya tampilkan beberapa ya. D value dari CS137 adalah 0,1, iridium 192 adalah 0,08, AM 241 adalah 0,06, CO adalah ya CO60 adalah 0,03. Nah, kategorisasi ini ya. Jadi kategorisasi ini berdasarkan A per D ya. Nah, nanti nilainya ya kalau sumber radioaktifnya misalnya ada 4 ya dijumlahkan ya. Jadi A per D-nya masing-masing dikalikan dengan 4. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, seperti ini ya. Kategorisasi. Jadi nanti ada kategori 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nah, ini jika nilainya ya, nilai A per D-nya itu adalah sama dengan atau lebih besar dari 1000, maka pengelompokannya ya, kategorinya, pengelompokan berdasar kategorinya, sumber radioaktif itu dinyatakan amat sangat berbahaya atau kalau dalam bahasa Inggrisnya extremely dangerous ya. Extremely dangerous. Nah, ini karena extremely dangerous ya, potensi bahayanya ya, potensi yang nantinya akan menyebabkan bahayanya jika sampai radioaktif itu misalnya dicuri kemudian sampai menyebar kayak cesium tadi, maka akan mengakibatkan cedera permanen ya, hanya dalam kontak beberapa menit
dan kontaminasi dengan luasan lebih dari 1 kilometer. Ya. Kemudian kategori 2 ya, masuk kelompoknya adalah sangat berbahaya atau very dangerous bila nilai A per D-nya adalah 10 sampai 1000. Ya. Nah, ini potensi bahayanya adalah cedera permanen bila kontaknya dilakukan mulai dari menit sampai jam. Kontaminasinya kurang dari 1 kilometer. Kalau yang kategori 3, pengelompok bahayanya ya adalah dangerous, kemudian A per D-nya adalah 10, mulai dari 1 sampai 10 ya. Potensi bahayanya cedera permanen dengan kontak dengan kontak ordernya jam. Tingkat kontaminasinya lebih kecil dari 100 meter. Nah, kategori 4 adalah kelompok kurang berbahaya ya. Jadi kalau ini dangerous, ini kurang berbahaya berarti less dangerous. Nilai A per D-nya adalah 0,01 sampai 1. Kemudian keterangannya adalah luka sementara dengan kontak jam sampai minggu. Kontaminasinya dapat diabaikan. Kalau kategori 5, ini adalah termasuk ke kelompok yang tidak berbahaya dengan A per D-nya lebih kecil dari 0,01. Nah, keterangannya nih tidak ada. Jadi potensinya ya dinyatakan tidak terlalu signifikan. Kemudian ini kategorisasi ya. Nah, jadi kalau yang masuk peralatan ya, peralatan yang atau kegiatan yang masuk ke kategori 1, misalnya iradiator. Jadi di Poltek itu ada iradiator ya, maka dalam hal dalam hal keamanan sumber radioaktif, kategori iradiator itu masuk di kategori 1. Karena apa, nilai A per D-nya nanti kalau dihitung-hitung lebih dari 1000, lebih atau sama dengan 1000. Kemudian peralatan teleterapi yang seperti tadi di Goania itu ya, teleterapi eksternal, kemudian kegiatan produksi radioisotop, pengelolaan limbah, ya itu masuk kategori 1. Kemudian yang masuk kategori 2 adalah radiografi industri, kemudian brasiterapi, kemudian penyimpanan sumber, ya, well logging, ya, yang sama dengan atau lebih dari 10 sumber, ya. Kemudian ini nilai A per D-nya dari 10 sampai 1000 tadi ya. Nah, kalau kategori 3 yang masuk ke kategori 3 itu adalah gauging aktivitas tinggi, well logging, kemudian foto fluorografi ya. Yang kategori 4 itu adalah gauging aktivitas rendah, yang misalnya kalau menggunakan sumber-sumber radioaktif seperti PM147, TL204, Krypton 85, strontium 90, americium 241, Fe55, kadmium 109, nikel 63 ya. Nah, kalau kategori 5 ini adalah zat-zat radioaktif yang digunakan untuk pendidikan, penelitian, pengembangan seperti check source, kemudian sumber untuk kalibrasi dan standarisasi. Kalau check source Anda udah pernah lihat kan ya? Udah, Bu. Ya. Nah, selain kategorisasi, ada juga namanya tingkat keamanan, ya. Ada juga yang namanya tingkat keamanan, ya. Nah, ini hubungannya nanti dengan kategorisasi radioaktif, ya, kita lihat ya. Nah, ini dibedakan untuk penggunaan zat radioaktif dan pengangkutan, ya. Nah, kalau yang tingkat keamanan C itu mulai dari kategorisasi sumber radioaktif yang 3 ya, sumber radioaktif yang 3. Jadi kalau di bawah 3 ya itu udah nggak masuk di tingkat keamanan. Jadi tingkat keamanan itu hanya ada 3 macam ya. Untuk penggunaan adalah C, B, dan A. Jadi tingkat keamanan C, B, dan A, atau tingkat keamanan A, B, dan C. Nah, yang A itu untuk kategori sumber radioaktif 1 itu masuk yang A, kemudian kategori 2 itu masuk yang B, kategori
yang 3 masuk ke tingkat keamanan C. Nah, kalau untuk pengangkutan ya. Nah, untuk pengangkutan yang kategori 1 ya, kategori 1 itu masuk ke tingkat keamanan lanjutan diperketat. Kalau yang 2 masuk ke tingkat keamanan lanjutan, yang 3 masuk ke tingkat keamanan dasar. Oke, sampai sini ada yang apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Ada yang kurang Ada yang kurang jelas atau ingin diulangi lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Bentar, ini syarat Syarat untuk perizinan ya, syarat untuk perizinan di Bapeten terkait dengan KSR. Nah, jadi nanti selain untuk syarat ada syarat keselamatan, kalau yang diajukan itu adalah sumber radioaktif, maka butuh tambahan persyaratan yaitu namanya persyaratan keamanan. Nah, dokumennya ini ya, dokumennya adalah bukti kelulusan pelatihan PKSR. Jadi nanti ketika mengajukan izin pemanfaatan ke Bapeten ya, izin pemanfaatan misalnya izin pemanfaatan iradiator ke Bapeten. Selain perizinan yang terkait dengan persyaratan-persyaratan keselamatan, ada juga dokumen keamanan. Nah, dokumen keamanannya itu apa? Harus disertakan petugas keamanan sumber radioaktifnya dengan menunjukkan bukti bahwa petugas tersebut mempunyai ya bukti kelulusan pelatihan PKSR. Kemudian ada dokumen program keamanan sumber radioaktif. Dan ada laporan verifikasi keamanan sumber radioaktif. Nanti poin-poin satu-satunya saya jelaskan ya. Kemudian upaya keamanan sumber radioaktif ini kegiatannya adalah ya di kegiatan ekspor impor, penggunaan zat radioaktif, produksi radioisotop, pengelolaan limbah radioaktif, dan pengangkutan. Nah, ini kira-kira persetujuannya ya. Jadi kalau persetujuan untuk sumber radioaktif kategori 1 dan 2, misalnya untuk ekspor, nah ini kan kalau ekspor itu kegiatan apa ya ekspor tuh? Ada yang tahu? Cukup tahu kan ekspor tuh kegiatan gimana? Pengiriman barang keluar. Ya, pengiriman barang. Berarti ini mengirim apa? Mengirim zat radioaktif ya, sumber radioaktif keluar ya. Nah, kalau sumber radioaktifnya itu kategori 1 dan 2, maka untuk ekspor perlu melakukan pemberitahuan instansi negara pengimpor. Ya. Jadi pemberitahuan instansi negara pengimpor. Pengimpor tuh berarti gimana? Negara yang dituju, Bu. Ya, negara yang dituju. Jadi kalau misalnya Indonesia mau ke Brunei gitu ya. Nah, negara Brunei-nya itu ada pemberitahuan bahwa memang membutuhkan ya zat radioaktif gitu ya. Nah, ini instansi negaranya itu dari mana? Biasanya dari badan regulasi di negara pengimpor itu. Gitu ya, cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas ya. Kemudian ada bukti otorisasi negara pengimpor ya. Jadi ada bukti. Jadi pemberitahuan ini ada buktinya juga. Jadi kalau kita mau mengekspor zat radioaktif, ada buktinya nih dari negara tersebut ya. Jadi yang misalnya dari Brunei, ini ada buktinya dari badan regulasi dari negara Brunei tersebut. Ya. Kemudian ada persetujuan juga, ya. Jadi pemberitahuan, bukti otorisasi, ya. Otorisasi itu apa ya? Otorisasi itu apa ya? Otorisasi itu apa? Kebijakan. Ya, boleh kebijakan. Kemudian kalau bedanya dengan persetujuan apa? Ya, kalau kebijakan tuh kayak apa ya? Seperti tindakan segala sesuatu gitu ya, untuk Ya, untuk nantinya menyetujui, untuk misalnya
menandatangani dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada persetujuan dari negara pengimpornya ya. Kemudian kalau kegiatan impor, jadi negara Indonesia misalnya ingin memasukkan sumber radioaktif dari luar ya. Nah, ini butuh bukti otorisasi dari negara pengekspor, butuh persetujuan negara pengekspor untuk kategori 1 ya. Kemudian izin pemanfaatan pengguna ya, izin pemanfaatan pengguna. Jadi misalnya dari luar negeri ya, dari mana ya? Misalnya dari Hongaria gitu ya. Mau masuk ke Indonesia ya. Butuh bukti otorisasi dari negara pengekspor ya. Jadi dari negara ini kemudian persetujuan dari negara pengekspor. Jadi mereka setuju dan izin pemanfaatannya adalah dari institusi yang akan menggunakan ya. Jadi institusi yang menggunakan misalnya Batan atau BRIN ingin menggunakan zat radioaktif X gitu, diimpor dari Hongaria. Nah, berarti BRIN harus punya izin pemanfaatan atau penggunaan zat radioaktif tersebut. Nah, ini kira-kira persyaratan ininya ya, persyaratan administrasinya paling lambat 7 hari sebelum pengiriman, kemudian dicantumkan tanggal ekspor impor, kendaraan angkutan, penerima, nama dan aktivitas sumber ya, dan seterusnya ya. Oke, kita masuk ke upaya keamanan sumber radioaktif ya. Jadi upaya keamanan sumber radioaktif itu apa saja ini ya. Jadi jadi nanti ada penggunaan, penyimpanan serta pengangkutan ya. Nah, ini ada mencakup ada 4 poin mulai dari pencegahan, deteksi, penundaan dan respon ya. Jadi nanti ada 4 fungsi atau kegiatan. Nah, ini kita lihat lagi ya. Kita masuk dulu ke penggunaan dan penyimpanan karena kalau untuk pengangkutan ini nanti ada hal-hal yang lebih khusus. Nah, kalau untuk upaya pencegahan misalnya pencegahan apa? Pencegahan jangan sampai sumber radioaktif itu dicuri atau diambil secara tidak sah atau disabotase dan seterusnya sesuai dengan definisi keamanan tadi. Nah, pencegahan itu dengan cara nanti ada poin-poinnya yaitu organisasi, pelatihan, pemeriksaan latar belakang, keamanan informasi, serta kendali akses. Ya. Nanti poin-poin ini diuraikan satu persatu. Kemudian ada juga upaya deteksi. Nah, upaya deteksi ini biasanya memerlukan peralatan deteksi dan memerlukan kegiatan pemantauan oleh petugas keamanan fasilitas. Kemudian ada upaya penundaan ya. Upaya penundaan ini biasanya dipenuhi dengan nanti fasilitas ya, fasilitasnya memenuhi syarat ya. Kemudian kendali kunci dan peralatan penundaan. Kemudian fungsi respon. Nah, ini adalah terkait dengan peralatan respon ya. Kemudian penanggulangan keadaan darurat ya. Maksudnya bukan penanggulangan keadaan darurat, tapi program KSR ya. Jadi program KSR. Kita lihat diuraikan organisasi KSR ya. Nah, organisasi keamanan sumber radioaktif misalnya kalau di Poltek Nuklir gitu ya. Ada organisasi terkait dengan keamanan sumber radioaktif. Nah, itu bagian yang tertinggi ya. Jadi personal yang tertinggi di dalam lingkup keamanan sumber radioaktif adalah pemegang izin ya. Kemudian pemegang izin, pemegang izin yang mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. 1 adalah menyusun dan mengembangkan, memutakhirkan dan melaksanakan program KSR. Ya.
Jadi kalau di proteksi radiasi, kalian mendengar ada program proteksi dan keselamatan radiasi ya. Nah, kalau di sini ada program KSR. Nah, kemudian menyusun dan mengembangkan dan memutakhirkan laporan verifikasi KSR, kemudian mengembangkan budaya keamanan, menjamin peralatan KSR berfungsi, menjamin dan memastikan ketersediaan personil, prosedur, peralatan KSR, dan menyediakan pelatihan KSR. Ya, itu adalah tanggung jawab dari PI ya. Kemudian setelah itu ada petugas keamanan